गोंयांत आज जे विषय सिरियस आसा दोन, ते म्हणल्यार एक लँड ग्रॅबिंगाचो विषय, दुसरो विषय आसा सिरियस तो म्हणल्यार लँड कन्वर्शनाचो. आनी हे दोनूय विशयाचेर आमी कंटिन्युअसली आवाज उठयताले आनी सरकाराचे निदर्शनाक हाडून दिताले आनी प्रयत्न करताले की ह्यो गजाली खंय तरी थांबपाक जाय, ह्यो गजाली खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून. पण आमी पळयला फाटल्या काही काळान की लँड ग्रॅबिंग आनी लँड कन्वर्शन जी चल्ल्या मोठ्या प्रमाणात ती सामकी अनकंट्रोल चालू आसा आनी ताचेर कसलोच कोणाचो कंट्रोल ना. आता लँड ग्रॅबिंगाचे मुद्दो जर आमी पळयलो जाल्यार आमी क्लियरली पळयल्लें फाटले फावट की सरकाराची हे गजालीन सिरियसनस कांयच नासली. वयल्यान जे कितें प्रकार चल्ल्यात आनी इन्व्हेस्टिगेशन करचे सोडून ताचेर धापणे धापपाचो प्रयत्न जालो. आमी प्रायम मिनिस्टराक लेटर केला, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक लेटर केला आनी त्या कडेन दोन मागण्यो केल्या. पयली मागणी म्हणल्यार जी लँड ग्रॅबिंगाच्यो ज्यो गोंयांत केसी जाल्यात 2022 पासून ज्यो सुमार 40 वयर एफआयआर जाल्ल्यो, 90 वयर प्रॉपर्टी इन्वॉल्ड आसलेल्यो, अशें लक्षात आयलां की हातून कसलेंच इन्व्हेस्टिगेशन ना आनी बीजेपीचे जे गोवा गव्हर्नमेंट आसा हेडेड बाय डॉक्टर सावंत ते कसलेच सिरियसनस दाखयना ही गजाली इन्व्हेस्टिगेट करपाक आनी ते कल्प्रिटांचेर एक्शन घेवपाक. आनी आमी सांगलेल्या प्रमाणे हाजेर फुडें फॉलोअप म्हणून आमी प्रायम मिनिस्टराक पेटिशन केला की हाय पावर्ड कमिटी अपॉइंट करची म्हणून हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू ओवरसी ऑल दीस इन्व्हेस्टिगेशन्स. कित्याक ही इन्व्हेस्टिगेशन्स खंयच वतना आमकां दिसना, कोणाचेरूच एक्शन जातना दिसना आनी हेच आसा तशें सगळी परिस्थिती आसा. दुसरो मेजर विषय जो आज आसा गोंयांत तो म्हणल्यार लँड कन्वर्शनाचो. मास लँड कन्वर्शन, मेजर जे लँड कन्वर्शन गोंयांत चल्ला, विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आहा तो गोंय काबार करपाक उठला. कित्याक आमी पळयता की फाटले कितलीशींच वर्सां पासून जे लँड कन्वर्शन जावनासलें तितले ताज्या कार्यकाळान लँड कन्वर्शन जालां. गोंयचे इको सेन्सिटीव झोन, नो डेव्हलपमेंटल झोन, स्लोप्स, हिल कटिंग, फॉरेस्ट एरिया, प्रायव्हेट फॉरेस्ट ही कंप्लीट सगळी कन्वर्शनां चल्ल्या. ही खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी जी फाटल्या कार्यकाळान जी परमिशन्स दिल्या कन्वर्शनाक ती सगळी अभियानसान दवरची आनी कसलीच हाजे फुडें परमिशन दिवची न्हय म्हणून ही आमी दुसरी मागणी केल्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी हे पेटिशन केला लेटर आनी लेटर आज सबमीट केला पीएमाक.